Sekarang kita mulai berbicara tentang mukjizat yang ada di dalam badannya Nabi Muhammad SAW. ففي عقله معجزة صلى الله عليه وسلم. Kemudian dalam makanan Nabi Muhammad SAW itu ada mukjizat. يقول كعب الأحبار Berkata Ka'ab al-Akhbar, أن الله تعالى kemudian Allah Subhanahu wa taala لم يعطي جميع الخلق Allah SWT akan memberikan kepada seluruh manusia إلى جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلى جنب عقل رسول الله kepada dan Allah SWT tidak memberikan kepada seluruh ciptaan yang ada di bumi ini terhadap setengah akalnya Nabi Muhammad SAW إلا كحبة رمل واحدة إلى جميع رمال الدنيا. kecuali seperti satu butir daripada harta yang dunia. Maksudnya diberi sedikit saja daripada akal yang Muhammad SAW. Bagaimana akalnya Nabi Muhammad? يعني عقول جميع الناس من آدم إلى آخر الإنسان. Ini maksudnya akalnya manusia daripada Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. لو جمعناه Kalau misalnya kita kumpulin semua akal-akal mereka semua kita kumpulin إلى جنب عقله صلى الله عليه وسلم dan dibagikan kepada setengah akal Nabi Muhammad SAW. صغيرة كأنها حبة رمل واحدة في صحراء كبيرة. Nah, itu akalnya manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu seperti satu pasir daripada padang pasir yang luas. وفي شعره معجزة صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya di dalam rambutnya Nabi Muhammad SAW itu juga ada mukjizatnya. وقد كانت في مؤخرة رأسه صلى الله عليه وسلم Sesungguhnya di akhir rambutnya Nabi Muhammad SAW شعرتان تنضفان مسكا. ada dua helai rambut yang dua helai rambut tersebut memercikan suatu misik, bau seperti bau misik. يعني في ليل في نهار في شمس في ظلال في سفر في جلسة شعرتان في مؤخرة رأس رسول الله تنضفان مسكا. Itu maupun di safar, maupun di hadar, maupun di berpergian, maupun tidak berpergian, maupun di malam, maupun di pagi hari, tetap itu keluar misik, tetap itu keluar di dua helai rambut Rasul di akhir di sini tercium bau misik. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في سكة الظلام Dan Nabi SAW berlewat di pada malam hari. بين بيوت الأنصار في الليل. Nabi SAW lewat di pada di antara rumah-rumah orang Ansar. فيقول الناس في بيوتهم الآن يمر النبي صلى الله عليه وسلم نطيب ريحه شموا ريحة النبي صلى الله عليه Orang وسلم. yang di dalam rumah itu tahu kalau misalkan Nabi Muhammad SAW lewat karena cium baunya Nabi Muhammad SAW. Hanya lewat Rasulullah mereka di rumah yang lagi baca Quran yang lagi ngapain di dalam rumah mencium baunya Nabi Muhammad SAW karena mereka tahu ini Nabi Muhammad lewat. Kenapa kok lewat? Yang saya cium baunya ini baunya Nabi Muhammad SAW karena dua rambut lainnya. وفي سمعه معجزة صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya dan juga pendengaran Nabi Muhammad SAW itu ada mukjizatnya ya Tuhan. قد كان صلى الله عليه وسلم Sesungguhnya nggak ada itu Nabi Muhammad SAW. يسمع الأصوات القريبة والبعيدة. Nabi Muhammad SAW bisa mendengar suara maupun itu dekat maupun itu sejauh mungkin bisa dengar oleh Nabi Muhammad SAW. وكان صلى الله عليه وسلم Dan ada itu Nabi Muhammad SAW. يسمع صريف الأقلام الملائكة وهي تكتب أعمال العباد. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mendengar gesekan pulpennya para malaikat. Yang malaikatnya lagi menulis amal-amalnya manusia. Oh ini bulan lagi ngapain ini ditulis semua. Itu Nabi Muhammad SAW mendengarkan. Bisa mendengarkan. وفي بصره معجزة صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya di penglihatan Nabi Muhammad SAW juga ada mukjizatnya ya Pak. فقد كان يرى في الظلام مثل ما يرى أحدنا في الضوء. Jadi Muhammad SAW kalau misalkan di malam hari misalkan ini semua malam hari dari ada pencahayaan dan Muhammad SAW bisa melihat sebagaimana kita melihat sekarang ini cahaya. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى العرش والكرسي والجنان وهو في الأرض صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan di bumi, Nabi Muhammad SAW bisa melihat arsh, wal kursi, wal jannah, wal jinan dan jannah dan surga itu Rasul Muhammad SAW itu bisa melihat hal tersebut. وفي فمه كثير من المعجزات صلى الله عليه وسلم. Dan dari mulutnya Nabi Muhammad SAW sangat banyak daripada mukjizat-mukjizat. ومن ذلك أنه كان يكلم كل أمة بلسانها يكلم كل أحد بلهجته صلى الله عليه وسلم. Salah satu daripada mukjizat mulutnya Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bisa mengajak bicara semua manusia, semua mau bahasa apapun di masa Madura, Inggris, bahasa Israel, Eropa itu semua bisa dipakai oleh Muhammad SAW. وفي صوته معجزة صلى الله عليه Dan وسلم. juga di suara Nabi Muhammad SAW juga ada وقد mukjizat. كان صوته يسري في المكان صلى الله عليه وآله يسري في المكان. Sesungguhnya suara Nabi Muhammad SAW itu berjalan halus
di jalan-jalan. فلو كان في محاضرات طويلة تمتد لأماكن بعيدة الجميع يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. Maksud dia sering dimakan tadi, kalau misalkan Rasulullah SAW misalkan di sini Rasulullah SAW ngomong tidak pakai mic, itu yang dilakukan kedengaran ya. وليس فقط برفع الصوت، ليس برفع الصوت. Dan hal tersebut tidak dilakukan dengan mengangkat suara. ولكن صوته يسري في المكان بحيث الجميع يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. Akan tapi tanpa mengangkat suara dengan suara biasa Nabi Muhammad SAW bisa kedengaran suara sampai yang ujung-ujung sana bisa dengar. وفي ريقه معجزة صلى الله عليه Dan وسلم. juga di dalam liurnya Nabi Muhammad SAW terdapat mukjizat. فقد كان يبرئ المريض بلمس ريقه صلى الله عليه Dan وسلم. sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyembuhkan orang yang sakit dengan mengoleskan liurnya Nabi Muhammad SAW kepada daerah yang sakit tersebut. سيدنا أبو قتادة في يوم أحد سالت عينه على خده بضربة سيف. Sesungguhnya diberitakan bahwasanya Sayyidina Qatadah di saat itu, di saat habis perang itu mendapat musibah itu dengan matanya ini tergores pedang sampai berdarah sampai matanya sudah bisa. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم Dan itu sudah parah-parah datang kepada Nabi Muhammad. قال يا رسول الله إن معي زوجة تحبني. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Qatadah, lapor sama Rasulullah, ngomongnya bahwa Rasulullah saya punya istri dan istri saya mencintai saya, wahai Rasulullah. فأخاف إن رأت عيني وقد سالت على عين خاص عني وصار أعمى. فأخاف إن رأتني تكرهه. Dan Qatadah ini punya istri yang dicintai, dan istri yang mencintai Qatadah, saya takut saya balik ke rumah istri saya tidak cinta lagi sama saya, wahai Rasul, karena mata saya udah tidak bisa lihat, mata saya udah hampir keluar, kata Sayyidina Qatadah. يعني سيدنا قتادة مستحي من السيف ولا من العمى ولكن لا يريد حبيبته تتقطر من وجهه من عينه. Beliau bilang bahwasanya Sayyidina Qatadah ini bukan takut pedang, bukan takut mati, akan tapi takut cinta istrinya hilang. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عينه التي سالت فوضعها في مكانها فصارت أفضل عينيه. Dari saat itu Rasulullah SAW mengambil matanya yang jatuh tersebut yang berjatuhan, diangkat matanya, diletakkan di tempat asalnya, dan alhamdulillah dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW fasara kamakan. أفضل من الأخرى. Dan sesungguhnya mata di saat diletakkan mata dengan tangannya Rasulullah yang mulia, mata tersebut lebih afdal daripada sebelumnya, penglihatannya lebih tajam daripada sebelum sakit itu. يدخل ابن هذا الرجل على عمر بن عبد العزيز. Dan anak Ibnu Qatadah, jadi anaknya Qatadah ini masuk kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. فقال له عمر من أنت يا ولد؟ Di saat itu Umar nanya, ini siapa? Ini siapa? Katanya gitu. قال أنا ابن الذي. Sesungguhnya di saat itu langsung anaknya Qatadah ini bilang, oh saya ini adalah anak yang أنا ابن الذي سالت على الخد عينه. anak seseorang yang matanya ini pernah jatuh. فردت بعين المصطفى أحسن الرد. Dan di saat itu, di saat mata ayahnya saya jatuh, dibalikkan matanya terhadap Nabi Muhammad SAW dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. في صحابي آخر تقطع يده يوم أحد. Dan juga ada cerita lain, ada satu sahabat yang tangannya itu dipotong di hari itu. انقطع تماما، يده انقطعت تماما، انفصل. Sesungguhnya sahabat tersebut tangannya dipotong di perang Uhud, terpotong semuanya, tidak ada disisihkan sedikit pun karena musuhnya, dipotong semuanya di tangannya. فجاء بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tangan yang putus itu diambil dikasih Rasul dan Rasul SAW dan dia menurut kepada Nabi. فبصق النبي عليها، احتفل عليها. Nabi Muhammad SAW meludahi tangan yang terputus tersebut. وألصقها في مكانها فصارت أفضل من الأخرى. Dan habis itu diambil tangan yang terlepas tersebut, ditaruh lagi di tempat semula. Maka sesungguhnya kata seseorang yang terlepas tangannya ini, beliau berkata, sesungguhnya tanganku di sana sebelum luka ini, sebelum lepas tanganku ini lebih afdal sekarang daripada sebelumnya. Sebelumnya biasa ya kuat, tapi setelah lepas dari pasang Nabi lebih kuat lagi tangan saya daripada sebelumnya. يقول أهل الطب أن علاج اليد ربط اليد مرة أخرى أشد أنواع العمليات لكثرة الأربطة والأوردة التي فيه. Berkata para dokter bahwasanya menyambung tangan, membuka masalah-masalah urat-urat yang di sini itu paling susah, kata dokter-dokter, karena di sini banyak urat di sini. Kalau disembuhkan susah. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد اليد مرة أخرى بعد أن فتح.
Bahkan tadi Nabi Muhammad SAW membalikkan tangan tanpa waktu yang lama, bisa langsung seketika itu. نحن الآن جميعنا وجميع الأطباء لو اجتمعوا لن يستطيعوا إرجاع موزة مرة أخرى بعد أن قطعت لا يستطيعوا إرجاعها مرة أخرى. Kita sekarang ini ya, walaupun pisang yang kita cabut ini kita tidak bisa pasangin lagi. Ini tidak bisa tidak bisa kita pasangin lagi. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات أرجع اليد التي قطعت مرة أخرى. Akan dari Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan dengan mukjizatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi bisa menyambungkan bahwa bahkan tangan pun yang kata dokter susah disambungkan, bahkan mustahil disambungkan. Kata Rasul SAW yang dipenuhi dengan mukjizat, Rasul bisa menyambungkan hal tersebut. وفي يده معجزة صلى الله عليه وسلم. Juga di tangannya Nabi Muhammad SAW itu terdapat mukjizat. كان يكسر القليل بيده صلى الله عليه وسلم. Dan juga salah satu mukjizat yang ada di tangan Nabi Muhammad SAW, Nabi membuat banyak hal-hal yang sedikit, makan sedikit, dipegang Nabi. الطعام القليل كان يزيد بنفسه صلى الله عليه وسلم. Seperti halnya makanan yang sedikit, dipegang Nabi dari banyak makanannya. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة إلى بيوته فلم يكن هناك أي طعام. Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke rumahnya, di saat itu di rumahnya ada makanan. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته 9 ليس في البيت أكل أبدا. Di saat itu Nabi punya istri 9 dulu. Sekarang Nabi punya istri 9 ya. Nabi dulu punya istri 9. Itu semua dimasuki ada makanan, ada semua ada makanan Nabi. وقيل أنه في الشارع كله تلك الليلة لم يكن في أي بيت أي طعام. Dikatakan bahwasanya di saat itu di keadaan seperti itu semua satu kota tidak ada makanan, di jalan-jalan tidak ada makanan sama sekali. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة فاطمة. Dari itu Nabi Muhammad SAW masuk ke kamarnya Sayyidah Fatimah. وكان في البيت إناء صغير من الطعام لا يكفي إلا الحسن والحسين. Di saat itu terdapat makanan di rumahnya Sayyidah Fatimah, ada makanan sedikit sekali, saking sedikitnya tidak cukup kecuali buat 2 orang, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Saat itu masih kecil. يعني بيوت النبي 9 ليس فيها طعام. Dan juga diulangi oleh bahwasanya di rumah Nabi Muhammad SAW itu di istri-istri yang 9 itu tidak ada makanan sama sekali. وجميع الجيران ليس عندهم طعام. Dan tetangga-tetangganya tidak ada yang punya makanan. لا يوجد إلا إناء صغير جدا سائر من الحسن والحسين وفاطمة وعلي لم يأكل. Dan tidak ditemukan semua makanan di kota itu kecuali di rumahnya Sayyidah Fatimah, dan makanannya hanya sedikit tidak banyak dan cukup untuk Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah tidak usah makan, harus buat anaknya sudah. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم الإناء منه. Dan itu diambil sama Nabi Muhammad SAW didekatkan oleh Nabi Muhammad. وغرف في بيته الشريفة صلى الله عليه وسلم فأطعم الحسن والحسين. Dan itu Nabi ambil itu roti dimakankan pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. وغرف صلى الله عليه وسلم وأطعم فاطمة وعلي. Diambil lagi disobek itu rotinya lagi dikasih makankan dimakankan kepada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. كل هذا إناء صغير. غرف النبي صلى الله عليه وسلم وأطعم زوجاته 9. Dan ini tempat yang kecil, tempat makanan yang kecil, Nabi mengambil makanan tersebut, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dikasih, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan semua istri-istri Nabi yang 9 semua dikasih oleh Nabi Muhammad. Dan itu cukup. وغرف النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل للجيران جميعا. Dan Nabi mengambil lagi, tidak habis, tidak cukup hanya berhenti di 9 istri Nabi, akan tapi diambil lagi dan diberikan lagi kepada tetangga-tetangga. يعني أطعم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة قريب من 1000 نفس من إناء صغير ببركة كفه صلى الله عليه وسلم. Dan di saat di malam itu yang mana tidak ada makanan sama sekali karena makanan yang cukup 2 orang saat itu Nabi memberi makan 1000 jiwa, 1000 orang dikasih makan oleh berkat mukjizatnya Nabi Muhammad. بصدره معجزة صلى الله عليه Dan وسلم. juga beliau berkata bahwasanya di dalam dada Nabi Muhammad terdapat mukjizat, وهو ما يسمى بمعجزة شق الصدر الشريف. yaitu mukjizat syaqqus sadr, yaitu membelah dada. فجاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشقوا صدره الشريف 4 مرات. Dan sesungguhnya malaikat datang kepada Nabi dan dibelah dadanya Nabi Muhammad SAW 4 kali. مرة كان عنده 2 ونص صلى الله عليه وسلم. Pertama kali dibelah dari Nabi Muhammad SAW ومرة 10 سنين 2 ونص. 2 tahun setengah, umur Nabi Muhammad 2 tahun setengah Nabi dibelah dadanya. ومرة 10 سنين. Dan yang kedua Nabi Muhammad SAW saat umur 10 tahun. المرة الثالثة في ليلة الوحي. Dan di saat ketiga kalinya dibelah dari Nabi Muhammad SAW di saat Lailatul Wahyu, di malam turunnya wahyu dibelah والمرة dadanya. الرابعة في ليلة الإسراء والمعراج. Dan malam keempat adalah di malam Isra dan Mi'raj dibelah lagi dari Nabi Muhammad SAW. وفي ظهره معجزة صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبوة. Dan di punggungnya Nabi Muhammad SAW, di punggungnya Nabi Muhammad SAW terdapat mukjizat, yaitu adalah khotam nubuwah, itu tanda stempel kenabian. وفي نسبه معجزة صلى الله عليه وسلم. نسبه
Dan di keturunan Nabi Muhammad SAW terdapat mukjizat. فلم يكن آل بيت نبيه Dan tidak ada keluarga Nabi, سفينة نجاة tidak ada keluarga Nabi كما كان آل بيته صلى الله عليه وسلم tidak كما كان آل بيته صلى الله عليه وسلم ada suatu kapal yang menyelamatkan seperti keluarga Nabi Muhammad SAW. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Berkata Rasulullah SAW, أهل بيتي كسفينة نوح sesungguhnya keluarga aku adalah seperti kapalnya Nabi Nuh. من ركبها نجا Sesungguhnya barang siapa yang menaik ke kapal Nabi Nuh akan selamat. ومن تخلف عنها غرق Dan barang siapa yang tidak ingin naik oleh kapal itu akan tenggelam. وفي مشيه معجزة صلى الله عليه وسلم مشيه Kemudian di dalam jalan Nabi Muhammad SAW itu terdapat mukjizat juga. فقد كان خطو الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bisa melipat bumi. أنا مستعد أتكلم عن السيرة إلى الفجر Beliau siap berbicara sirah tentang sirah Nabi sampai subuh. ولكن الوقت يطول عليكم Akan tapi keluarga kita punya hajat, ada yang punya hajat, ada yang sudah ngantuk, ada yang sudah tidur. عليك تقول يا شيخ يكفي Ya. تقولون يا شيخ يكفي Tadi nanti ada orang ada yang ngomong sudah jangan kelamaan, sudah jangan lama ngantuk. ولكن الليالي تطير في النبي صلى الله عليه Akan tapi malam ini menjadi harum kata Nabi Muhammad SAW. وسلم ما رأيكم نجتهد هذا الشهر حتى لا يخرج إلا وقد أكرمنا الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم Perhatikanlah semuanya ijtihad, berusaha bersungguh-sungguh di bulan ini sampai tidak keluar bulan Rabiul Awal kecuali dia sudah semua jadi berusaha dari sini semua dari Nabi Muhammad SAW. النبي صلى الله عليه وسلم رجل كريم جدا Sesungguhnya Nabi ini adalah suatu rajul yang sangat dermawan. هذا الكريم صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat dermawan. تعرض عليه أعمال من كل خميس Dan semua amal kita ini seperti yang Nabi bilang akan disodorkan di hari Kamis ويقرأ فيها dan akan dibacakan oleh Nabi. يا رسول الله فلان مشتاق لرؤيتك يا رسول الله Jadi saat itu, jika kita semua sudah mendengar sirah Nabi, kita sudah amalkan, disodorkan hari Kamis nanti ini, Rasul lihat di amalnya kita semua, wahai Rasulullah, dipilih berkata kepada Nabi, ini semua nih orang baik bapak ini semua cinta sama Allah. إن شاء الله Insya Allah semua kita karena cinta, karena rindu sama Nabi, karena mustaq sama Nabi Muhammad SAW, kita akan lihat nanti malam di masjid. نحن نحتاج للنجاة إلى شيئين Kita butuh untuk suatu kesuksesan dengan dua modal. نحن نحتاج حتى ننزل إلى شيئين Kita butuh untuk sukses dengan dua modal. الأمر الأول المحبة Yang pertama modal yang pertama adalah mahabbah, cinta. والثاني الاجتهاد Yang kedua selain cinta, yang kedua adalah berusaha yang sangat berusaha. اجعل لك قلب محب Taruhlah di dalam dirimu, jadikan dirimu adalah hati yang sangat mencintai terhadap Nabi وجسم مجتهد dan badan yang selalu berusaha untuk bertemu dengan Nabi. تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Bertujuanlah kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. أخيرا يقول العلماء Terakhir kata beliau, لا إلف terakhir berkata ulama, لا إلف يعني لا وصول tidak akan sampai kepada Rasul إلا بعد ألف kecuali sampai 1000. Apa maksudnya? لا إلف يعني لا علاقة خاصة بينك وبين رسول الله بعد ألف يعني بعد أن تصلي على رسول الله أكثر من 1000 مرة أما تصلي مرة مرتين 10 20 لا نحن نريد أقل شيء في اليوم 1000 مرة Dia berkata bahwa tidak akan terbentuk suatu ikatan khusus kita terhadap Nabi, ikatan batin kita terhadap Nabi illa ba'da kecuali setelah 1000. Apa maksudnya 1000? Dia berkata bahwa setelah 1000 sholawat, 1000 cinta, 1000 ta'allum, 1000 gerakan kita semua. Jadi kalau sekali saja ijtihadnya, sekali saja sholawatnya 2 kali, 3 kali, untuk sholawat dan 10 kali. Dan itu tidak bisa sampai, kita tidak bakal nyatu hatinya kita. Nabi, wahai saudara, kita tidak bakal bisa hati kita tidak bisa bergabung sama Nabi kecuali setelah 1000 dan setelah 1000 kurang lagi. جسد تمكن حب أحمد فيه جسد تمكن حب أحمد فيه Suatu jasad yang di dalam jasad tersebut tertimbun cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. والله إن الأرض لا تبنيه Jadi Allah sesungguhnya, Arab sesungguhnya bumi ini tidak akan memakan Nabi Muhammad SAW. وكيف يأكله التراب Dan bagaimana tanah ini akan memakan seseorang وحبه في قلبه
seseorang yang cintanya di dalam hatinya ومديحه في فيه dan cinta di dalam hatinya tersebut ada Nabi dan di mulutnya ini selalu menyebut Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa marah orang seperti itu?